Di sini ya ada latihannya. Ya, mark the best reply to each statement. Oke, contohnya adalah I'm not used to this heat. Ya, aku nggak terbiasa ya dengan panas ini. I'm not used to this heat. Jadi cara meresponnya adalah would you like something to drink? Yang lebih cocok adalah karena cuacanya panas, jadi temennya nawarin minuman. Ya, would you like something to drink? Kamu mau minum nggak? Ya. Bukan good afternoon, Mrs. Sullivan. Ya. Kalau yang nomor 1, Kak, Yes. kira apa? Nomor 1, you look tired. Hmm? I feel really hungry. Yeah, I feel really hungry. I feel really hungry atau I'm not used to starting at 6 a.m. ya. Jadi dia kan Karena kecapean, tapi karena dia tidak terbiasa bangun pagi jam 6 pagi. oh gitu. Iya. Ya, jadi dia pakainya yang capek. bawah ya, Miss. Number 2. Number 2, did you see the game last night? Hmm? Yes, but what a disappointment. Ya. Jadi yes, what a disappointment. Jadi itu ya, gamenya itu pertandingannya sangat mengecewakan ya. Number 3. Number 3, would you like some of this pizza? Hmm? Would you like some of this pizza? I didn't used to like it. I didn't used to like it. Yes, please. Bener It nggak, looks Miss? delicious. Ya. Yes, please. Would you like some of this pizza? Kamu mau nggak itu ini? Yes, please. Ya, mau. Itu Gitu. kelihatannya enak, kan? It's too delicious. Ya, number 4. It's take me 20 minutes to get to work. Hmm? That's very short commute. Ya, that's very short commute. Commute itu apa commute? Komuter lain nggak sih? Maksudnya kayak Ya, KRL. kayak commuter lain ya. Tapi Bener nggak? artinya commute itu apa? Nggak tahu, Miss. Commute ya, itu bepergian artinya. Oh gitu. Bepergian. Ya, jadi kan Kenapa pakai seperti commute, Miss? ya itu bahasa formal ya Kak ya. Baku. Oh gitu. Commute. Ya, selanjutnya The sky look black outside. looks. Looks black outside. Ya. Yes, I think it's going to rain. Yes, I think it's going to rain. Ya. To rain. Selanjutnya nih, cross out incorrect words in each sentence. Then say the sentence out loud. Jadi ini ada pilihannya. Yang pertama adalah I used to dan was used to. Jadi when I live there, I titik-titik pakai apa nih? Kita boleh pilih salah satu ya. Used to have breakfast in a cafe every morning. Jadi kan saat aku tinggal di sana, aku terbiasa nih makan pagi di cafe itu setiap pagi, ya. Jadi seperti itu. Yang number 1 until number 5 boleh dilanjutkan Kak Titi? Number 1, when I was young, I didn't used to like mushroom. Ya, betul. Number 2. Number 2, my grandfather. Grandfather, okay? Oh yeah, grandfather used to walk for miles to school every morning. Terbiasa jalan Ya, betul. kaki. Number 3. Number 3, are you used to your new job yet? Are you used to? Are you got used to? Atau are you used to? Ya, apakah kamu terbiasa ya? Oke, number 4. Number 4. Number 4, yes. I grew up. I grew up in Florida, so I used to the heat. The heat Ya, apa heat, Miss? the heat. Ya, aku sudah terbiasa dengan panasnya
cuaca gitu ya. Number 5. Number 5. We used to go to the south of France every year. Ya, we used to go to the south of France every year. Ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke delegating task. Jadi when things get busy, you may want to delegate task to colleagues ya. Jadi kalau misalnya lagi pekerjaannya lagi sibuk, kamu kan pasti ya namanya pekerjaan itu nggak hanya di kantor ya, bisa di rumah. Di pekerjaan ketika pekerjaannya lagi sibuk atau hektik gitu, kamu bisa mendelegasikan pekerjaan itu ke rekan kerja kamu ya, atau ke siapapun itu yang ada di rumah. Kamu pasti minta tolong kan ya kalau lagi sibuk. Jadi to do this, different modal verbs are used in English to show the level of obligation. Jadi untuk melakukan permintaan ya, permintaan atau bantuan tolong, ini kita menggunakan modal, kata kerja modal ya, digunakan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan level of obligation ya. Jadi modal verb for obligation, a certain modal verbs can be used to say that someone needs to do something. Jadi beberapa kata kerja modal ini digunakan ya untuk mengatakan kepada seseorang bahwa kita ini perlu ya untuk melakukan sesuatu, membutuhkan sesuatu. Contohnya adalah I have to leave this with you. Atau I have got to leave this with you. Atau I need to leave this with you. Ya. Jadi need ini adalah act like a modal verb here ya, expressing strong obligation. Do you know what is obligation meaning? Tahu nggak artinya obligation? Obligation. Kewajiban ya. Ya, kewajiban. Ya. Selanjutnya, you don't have to deal with this today. Ya. Don't have to means that there is no obligation to do something. Jadi kamu tidak perlu ya untuk dealing dengan ini, tidak perlu berhadapan atau mengerjakan pekerjaan ini hari ini. Jadi kalau don't have to ini artinya adalah tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu. You must complete this project by Monday. Jadi must ini is a direct and something impolite ya. Must ini termasuk kata yang tidak sopan ya. Tidak sopan ketika kita meminta orang untuk melakukan sesuatu untuk dikerjakan. You must complete this project by Monday ya. Selanjutnya, you must not go into the testing area. Jadi must not ini artinya adalah something is prohibited, ya, sesuatu yang dilarang. You must not go into the testing area. Nah, jadi how to form modal verbs for obligation, bagaimana membentuk kata kerja modal ya untuk sebagai suatu kewajiban. Jadi must ini does not change with the subject. Jadi must-nya itu tidak boleh ya dirubah dengan menggunakan kata subjeknya, orang yang dibicarakan. But have to becomes has to, ya, in the third person singular. Tapi kalau have to ini berubah menjadi has to dalam kata ganti bentuk ketiga tunggal ya. Both are followed by the base form of the main verb. Jadi keduanya ini diikuti oleh kata kerja utama atau kata kerja dasar dari kata kerja utamanya ya. Contohnya adalah you, kemudian modalsnya adalah must atau have, got to, atau must not, dan don't have to ini termasuk modals. Ya, kemudian main verbnya adalah leave. Dan rest of sentence-nya early tomorrow. You must leave early tomorrow. Atau you have got to leave early tomorrow. You must not leave early tomorrow. You don't have to leave early tomorrow. Selanjutnya kita ada soal-soal. Ya,
ini di sebelah sini, jadi kita menjodohkan ya Kak. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Match the beginnings of the sentence to the correct endings. Jadi awalan dari kalimat ini adalah yang sebelah kiri, dan akhir dari kalimat itu adalah yang di sebelah kanan. Yang pertama sebagai contoh adalah I need you to take care of this project while I'm away. Aku meminta tolong ya, atau aku meminta tolong pada kamu ya, tolong jaga project ini sementara aku lagi ada di luar kantor ya, seperti itu. Aku jauh gitu ya. Oke, selanjutnya untuk number 1 until number 5. Continue please Kak Titi. Number 1, we have got to ask. We have got to ask proposal. got to ask. Sebentar. We have ask ya. Ini ask. Got to ask Hmm. for some support on this project. We Benar nggak, have Miss? got to ask. Yang mana Kak? Proposal. For some support on this project. Some support on this project. Coba kita dengerin ya audionya, nih ada audionya. Bentar. We have got to ask for some support on this project. Yang mana Kak? Dapat nggak? Yes, for some support on this project. Ya. Oke, number 2. Number 2, you must put apa Miss bacanya? Put. You must put the finished. You must put the finished proposal on my desk tomorrow. Coba kita cek ya. Number 2. You must put the finished proposal on my desk tomorrow. Ya, betul ya. Number 3. Number 3, we must not forget. Sebentar. A report about recycling. Ya, a report. Report about recycling. We must not forget to look after this project while he's away. To look after this project while he's away. Selanjutnya. I have to help Sami produce from support on this project. Sorry kan sudah ya. I have to help Sami produce to complete it today. Oke, coba kita cek ya number 3. Number 4. Number 4. I have to help Sammy produce a report about recycling. Oh ya, salah. Ya. A report about recycling. Ya, jadi aku harus membantu Sammy ya untuk menghasilkan, menghasilkan laporan tentang recycling, tentang daur ulang. Number 5. You don't have to complete it today. Ya, coba kita cek. You don't have to complete it today. Ya, betul ya. Selanjutnya, mark the sentence that are correct. Ya, jadi ada 2 jawaban di sini ya. Jadi kita harus mencontreng gitu ya, memilih jawaban mana yang paling benar. Yang pertama sebagai contoh, you have to do this assignment today. Ya, jadi adalah itu yang benar, bukan you have to do this assignment today. Jadi kalau pakai has itu tidak tepat ya, karena you itu selalu pakai have. Jadi pilihannya adalah yang pertama. Dan dilanjutkan Kak Titi untuk number 1 until number 7. Number 1, we need to increase sales to Europe. We need to. Benar nggak, Miss? Benar. Number 2. Okay. Number 2, we can to reveal our new product yet. We can reveal our new product yet.
product Coba yet. kita Oh, dengar yeah. ya. 5,4. Number 2. You have to do this assignment today. Bentar. We can't reveal our new product yet. Ya, nggak pakai tuh ya. Nggak pakai You tuh. can reveal. Okay, number 2. Number 3. Number 3. You don't have to work late. You don't have. Ya, betul. Number 4. Number 4. I need have the account tomorrow. I need have the account I will need tomorrow. sih. I will need I ya. will need. Ya, coba Aku kita akan dengerin butuh. ya. Number Ya, 4. oke. I will need the accounts by tomorrow. Ya, I will need. Ya, aku akan Aku membutuhkan akun accounting ya atau accounts. accounting. Oh, ya. Akun ini ya gitu, accounts ya. By tomorrow itu paling lambat besok gitu. Oh, paling lambat besok by tomorrow. Ya. By. Ya, by ini artinya bukan dengan ya. Paling lambat. Number 5. Ya, number 5. We have got to find a new IT manager. We have got to find a new IT manager, correct? Number 6. Number 6. You must to produce a spreadsheet. Ya, You must sama ya tadi nih kayak yang tadi. You must to produce a spreadsheet. Number 7. Number 7. We must reach our sales target. We must reach our sales target. Betul ya. Selanjutnya kita akan dengarkan audio ya Kak ya. And answer all the question. Ya, untuk 5.5. Shona, could I speak with you for a moment? Yes, of course. I'd like you to help me with something. Yes? You know, we've got the company conference in August. Well, I'm a bit behind with the organizing, and I was wondering whether you could help me. Of course. What do you need me to do? Here are 2 hotels where we're thinking of having the conference. Could you call them and check whether their conference rooms are available? Okay. You don't need to ask about prices or anything at this stage. I just have to know whether they're already booked. Fine. Could you do that by the end of the day? Sure. Shouldn't be a problem. Thanks so much. I've got to go to a meeting now, but I'll come and talk to you again at the end of the afternoon. Okay. Oke, dapatkah semuanya? Bentar nih, ulang lagi nih. Boleh. Shona, could I speak with you for a moment? Yes, of course. I'd like you to help me with something. Yes? You know, we've got the company conference in August. Well, I'm a bit behind with the organizing, and I was wondering whether you could help me. Of course. What do you need me to do? Here are 2 hotels where we're thinking of having the conference. Could you call them and check whether their conference rooms are available? Okay. You don't need to ask about prices or anything at this stage. I just have to know whether they're already booked. Fine. Could you do that by the end of the day? Sure. Shouldn't be a problem. Thanks so much. I've got to go to a meeting now, but I'll come and talk to you again at the end of the afternoon. Okay. Ya, dapatkah? Yes. Okay. For number 1. The conference will take place in August. Is it true, false, or not given? Number 1, is it true? Number 1, is it? True.
False. Okay. Number 2. The conference you check at the office. Number 2, false. In hotel and to hotel. False juga. False juga. Okay, number 3. Coba kita selesaikan dulu, nanti kita ini lagi ya. Dengarkan lagi. Coba number 3. Manager was honor. Number 3, true. Okay, Number 3, true. number 4. Number 4, the task by tomorrow. True nggak, Mi? True. Coba number 5. Benar kan? Karena boss often delegate work to him. True, false, or not given? False nggak, Mi? False. Benar, Mi? Coba kita cek lagi ya. Shona, could I speak with you for a moment? Yes, of course. I'd like you to help me with something. Yes? You know, we've got the company conference in August. Well, I'm a bit behind with the organizing, and I was wondering whether you could help me. Of course. What do you need me to do? Here are 2 hotels where we're thinking of having the conference. Could you call them and check whether their conference rooms are available? Okay. You don't need to ask about prices or anything at this stage. I just have to know whether they're already booked. Fine. Could you do that by the end of the day? Sure. Shouldn't be a problem. Thanks so much. I've got to go to a meeting now, but I'll come and talk to you again at the end of the afternoon. Okay. Okay. Jadi the conference will take place in August, itu true ya Kak ya? Bukan false. Okay. Number 2, the conference will take place at the office. False, benar ya. Number 3, the manager wants Shona to ask about price. Ini true, betul. Shona must complete the task by tomorrow. Ini kayak false deh. Karena kan dia harus selesaikan end of the day kan. Afternoon. Ya, end of the day. Jadi harusnya di hari itu. Jadi ini false. Ya, Shona's boss often delegates work to her. Sering meminta tolong bantuan. Ya, jadi itu termasuk true, ya kan? Often. Ya. Lanjut, ya kita ada tentang politeness atau tentang kesopanan ya. Jadi kesopanan di sini to maintain a friendly, polite atmosphere, you can use we instead of you. Ya, to express an obligation ya, untuk menunjukkan atau mengekspresikan tentang kewajiban, kamu di sini bisa menggunakan we. Jadi we have to finish this project soon ya, untuk menunjukkan kesopanan. Jadi kata you-nya itu diganti menjadi we ya. Jadi other modal verbs can also be used in business to delegate tasks politely. Jadi kata kerja modal lainnya itu bisa digunakan dalam bisnis ya, untuk mendelegasikan pekerjaan secara sopan. Seperti could you look after this for me? Atau would you look after this for me? Ya. Jadi kita pakai could dan would. Jadi would itu adalah kata yang sangat-sangat formal ya, itu would, dan jarang digunakan. Would you like? Tapi kalau bahasa Inggris sih banyak banget ya. Would you like? Atau could you, ini banyak banget ya kalau bahasa Inggris. Maksudnya British ya. British English itu banyak. Tapi kalau American agak jarang ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya exercise-nya di 5.7. Rewrite the sentence, putting the words in the correct order ya. Di sini kita diminta untuk menyusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar ya. Contohnya di sini aku bisa kasih tips ya, kalau Kak Titik lihat ada huruf alfabet, maksudnya bukan alfabet, huruf kapital maka artinya dia di depan.
Kalau ada titiknya artinya dia di belakang, atau tanda tanya artinya dia di belakang. Jadi could you print a copy? Ya, maksudnya bisa nggak kamu mencetak ya, salinan ini, itu sebuah salinan. Ya, copy itu kan salinan ya, cetakan ya. Oke, lanjut number 1 until number 5, Kak Titi. Number 1, could you answer my phone? Ya, answer, bukan W-nya jadi nggak dibaca. Answer. Could you? Could you answer my phone? Ya, number 2. Number 2, would you call the supplier? Ya, supplier. Number 3. Supplier. Number 3, we have to finish today. We have to finish today. We have Ya, to number finish 4. today. Number 4, would you book meeting? Would you book a meeting? Would you book a meeting? Ya, number 5. Number 5, could you send this today? Ya, could you send this today? Di book a meeting itu artinya memesan sebuah meeting room gitu ya. Oh iya, Ruang booking ya. rapat. Ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke latihan number 5.6. Cross out the incorrect word in each sentence, then say the sentence out loud. Jadi di sini ada pilihannya ya, pilihan jawaban yang pertama seperti contoh, don't have to dan must not. Jadi ketika kita sudah memilih, kita langsung membacakan kalimatnya dengan keras ya. Don't worry, you don't have to deal with this right now. Ya. Selanjutnya number 1 until number 3. Kak Titi boleh dilanjutkan? Yes. Number 1, have you delivered this letter for me, please? Have you? Have you atau pakai could you? Could you deliver this letter for me, please? Atau have you delivered? Have you? Kayaknya nggak cocok deh have you. Harusnya could you. Could Ya. you ya? Could you deliver this letter for me, please? Ya. Bisakah kamu mengantarkan surat ini untukku? Gitu. Kalau have you kan artinya sudahkah kamu? Sudahkah kamu mengantarkan ini untukku? Kan agak enggak nyambung ya. Number 2. Would you show the new employee around the office? Ya. Would you show the new employee around the office? And number 3. Number 3, yes, I need to leave early today. Could you let Philip know? Now apa no? No, now. Bukan now, No. tapi no ya. No. Kalau now No. itu kan nggak pakai kah? Now. Ini kalau ini no artinya tahu ya. Jeff, No. I have got atau need. Need to? I need to leave early today ya. I have got leave nggak bisa. Jadi I need to leave early today. Could you let Philip know? Ya. Coba dibaca ini sekarang artikelnya Kak. Sharing the load. Sharing the load. No. Relieve stress by learning to delegate better. Team leader must think about goals and how to achieve them. This takes time. You won't have this thinking time if you are busy doing routine tasks, and you will feel stressed. You have to let your team members handle the everyday tasks. Tell your team members you trust them. Ask them if they could show you a plan of how they can manage their work in their own way. This way, you will build a better working relationship. Ya, ada kata yang tidak diketahui dari artikel ini? Relief stress itu apa nih? Yang mana? Oh, feel Relief. stress. Tertekan.
merasa tertekan. Ada lagi? Manipulated better. Team leader must think about goals. This set one. Routine task is task. So you can Ada lagi nggak yang kurang tahu atau tidak tahu? nggak ada. Nggak ada, ya cukup ya. Coba kita jawab ya pertanyaan sebelah kiri. Yang contoh sebagai contoh, team leaders who do everyday tasks. Benar atau salah? False ya. Coba number 1 until number 5, Kak Titi. Number one. Baca. Number one. A routine task is answering customer inquiries. A routine task. Routine task is answering customer inquiries. Not given. Not given. Tidak disebutkan ya. Oke. Number 2. People who tend to get often feel stressed. Feel stressed. True. Yeah. Stress. True. People True. who don't delegate often feel stressed. Yeah. Okay. If you're busy and you feel, yeah. Number 3. Number 3. A team leader has to avoid doing everyday tasks. True. True. Di sebelah mana? Kak, baris yang keberapa? Benar. False. False. Ada nggak? Nggak ada. Jadi not given ya. Kalau nggak ada artinya not given. Oke, number 4. Number 4. Trust in manager is falling in most companies. Trust in manager. True. True. Di baris keberapa? So your team member, you trust them. Baris keberapa? Tuh. You have to let your team members handle the everyday task. So, Baris keberapa, Pak? 4 dari 4. 4 dari 4? bawah. Oh, 4 dari bawah. 4 dari bawah. 1, 2, team members. Trust manager. 4, 1, 2, 3, 4. Team members, you trust them. So your team members, you trust them. Benar nggak, Miss? Benar itu kurang tepat ya. False. kurang tepat berarti False. Soalnya ini kan trustnya to team members ya, bukan trust to in manager. Oke. Ya. Number 5. Number 5. Team leader should trust their staff. True. Team leaders. Yang mana? Yang tadi juga? Sebentar. Yang tadi kan team members ya, bukan team leaders. Jadi leader sama member itu beda. Team leader itu. Berarti false ya, Miss ya? Ya, false ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke vocabulary. Money and finance. Jadi dari vocabulary sini ada yang Kak Titi baru tahu, mungkin misalnya the company's income fell last year. Jadi itu ya, income-nya itu income itu adalah pemasukan ya. Money coming into a business, ya pemasukan. Kemudian kalau we have a large budget for this movie, so the effect will be amazing. Budget itu artinya adalah the amount of money that is available to spend on something. Ya, dana yang sudah di pos-pos gitu ya, sudah ada posnya berapa.
Jadi untuk pengeluaran, misalnya untuk pengeluaran utilities, air, ini gitu ya. Air, listrik, ini, itu, segala macam itu udah ada budgetnya masing-masing. Udah ada posnya gitu ya. The bank charge for overdraft now. Jadi an overdraft itu extra money the bank allows you to spend. Jadi overdraft itu adalah uang, kelebihan uang yang bank itu minta kamu untuk disimpan gitu ya. Kemudian ada we need to sell 2 cars to break even. Jadi break even itu adalah to earn just enough to cover the cost of producing a product. Jadi break even, ada kan istilahnya BEP atau break even point. Jadi itu hanya untuk menghasilkan ya, break even itu hanya uangnya itu hanya cukup untuk hanya cukup ya untuk menutupi cost produksi. Cost produksi itu biaya produksi ya dari sesuatu produk. Jadi itu termasuk break even. Terus kemudian we need to make sure the accounts are always up to date. Accounts ini adalah pencatatan keuangan yang sudah dibayarkan ya kepada into and out of ya. Jadi yang sudah dibayarkan baik masuk maupun yang keluar dari bisnis itu namanya accounts ya. Kemudian the initial expenditure on technology was huge, but now we can work faster. Jadi expenditure atau outlay is an amount of money spent. Jadi sebuah nominal atau angka dari uang yang sudah dikeluarkan itu adalah expenditure. We must do all we can to avoid getting into debt. Debt ya. Ini tulisannya debt, tapi cara bacanya B-nya hilang ya, jadi debt. To get into debt, itu artinya adalah to get into a situation where you owe people money. Jadi untuk untuk dalam suatu kondisi kamu itu adalah berhutang ya, mengalami hutang piutang gitu ya. Oh. Kemudian the profit margin on these t-shirts is huge. Jadi profit margin itu adalah the difference between the cost of making or buying something and what it's sold for. Jadi termasuk keuntungan ya, keuntungan besar margin. Ya. Kemudian we haven't sold enough pineapples. We've made a loss. Ya, jadi to make a loss itu artinya to lose money by spending more than you earn. Ya, untuk menghilang, uang itu hilang ya, lebih dari apa yang sudah kamu keluarkan gitu ya, sudah kamu hasilkan. Jadi lebih banyak mengeluarkan uang, itu kayak kerugian gitu ya, made a loss. Kemudian high overheads make this business difficult to run. The overheads ini adalah the regular cost of running a business such as wages. Overhead itu seperti gaji buruh ya. Regular cost, pengeluaran yang rutin dari sebuah bisnis seperti gaji buruh. Kemudian ini ada lagi ya. I'm selling these earrings at cost to attract customers. Jadi cost ini adalah a seller's price ya, biaya atau harga yang keluar, harga produk barang ya, yang mengcover atau menutupi dari biaya produksi dari suatu barang itu tanpa keuntungan. Jadi itu termasuk cost. Ya, kemudian the price peak in June, but they're down now. Jadi to peak itu mencapai nilai yang tertinggi ya, the highest point. Jadi naik gitu angkanya. Ya, when the CEO left, the company's value drop. Jadi to drop itu to fall ya, jatuh. Especially in worth or value, termasuk khususnya untuk sesuatu hal yang ada nilainya. Ya. Changes in the exchange rate make the market uncertain. Jadi perubahan ya. The exchange rate itu adalah suku bunga ya, the amount of one currency. Ya.
jumlah dari mata uang suku bunga atau mata uang that you get when you change it for another. Exchange rate ya, kurs, seperti kurs gitu ya, mata uang, kurs gitu. Jadi ketika kamu mau menukar uang kan ada exchange rate-nya ya, itu mata uang yang berlaku ketika kamu menukarnya ke bentuk yang lain. Misalnya dari dolar ke Indonesian rupiah, maka ada exchange rate-nya. Ya, kemudian thankfully there was an upturn in the market. Jadi an upturn in the market itu adalah a change ya to more positive business condition ya, perubahan yang membawa kondisi bisnisnya itu semakin positif. Itu adalah upturn in the market. Kemudian our clients need to pay now or we will have a cash flow problem. Jadi cash flow itu adalah the rate ya at which money comes into and goes out business. Maksudnya cash flow itu uang yang masuk dan uang yang keluar ya. Dari sebuah bisnis kan pasti ada uang yang masuk sebagai suatu keuntungan, terus ada uang yang keluar ya sebagai pembayaran gitu ya. Pembayaran operasional biasanya seperti itu. Terus kemudian it's always hard to see a company go out of business. Jadi go out of business itu adalah to no longer be able to exist as a business. Jadi keluar nih dia dari industri bisnisnya ya. Sudah tidak lagi bisa bertahan sebagai bisnis dari perusahaannya. Jadi to go out of business. Kemudian we need to undercut our competitors or we will lose the customer. Ya kita di sini undercut competitors itu maksudnya to charge less than the others who sell it the same goods or services as you. Jadi untuk membebankan lebih kurang ya daripada yang lain untuk menjual barang yang sama atau servis yang sama dengan yang kamu jual. Jadi itu adalah undercut our competitors. Jadi mengurangi ya kompetitornya atau pesaingnya. Kemudian our sales figures have improved consistently each year. Jadi kalau sales figures itu adalah the amount or value of total sales over a particular period. Jadi nilai ya atau nilai dari suatu barang atau suatu penjualan yang melebihi dari periode tertentu. Ya, kemudian everyone suffered because of the economic downturn last year. Jadi an economic downturn itu adalah a major decline in economy activity. Ya, decline itu adalah penolakan ya, penolakan besar ya yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Itu termasuk economic downturn. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Kak Titi? Nggak ada sih. Cuma tadi aku lihat WA itu maksudnya artinya apa? Fuel. Ini dapat dari mana Kak? Jadi ada dalam artikel kayak quotation gitu penawaran tapi bahasa Inggris kan. Oke. Kalau secara Fuel itu artinya bensin bensin. Jadi atau gini bahan Miss, bakar ya. enggak Miss. Gini saya Kak. Heeh. WA katanya ya. Jadi tuh ini kata-katanya tuh ini. Powerful e-commerce business growth with the tools. Gitu maksudnya. Maksudnya berjalan gitu. Shipper, ya sebentar. Shipper, sebentar, belum kelihatan. Shipper fools e-commerce business growth with the tools. Ya. Shipper itu Gitu. kan pengirim ya, mengirim. Shipper itu Fuels. nama Fuels ini mendorong. Jadi pengirim mendorong e-commerce business ya, bisnis growth itu pertumbuhan ya dengan alat with the tools. E-commerce itu kan adalah e-commerce ya, kita sudah tahu ya e-commerce business. Jadi artinya dalam secara keseluruhan pengirim mendorong ya pertumbuhan bisnis e-commerce dengan alat tutu. oh gitu.
Berarti mendorong, bukan bensin ya? Iya, kalau arti secara harafiahnya sih kalau kamu jadiin satu fuel itu artinya itu ya, mendorong. Kalau satu aja dia berdiri sendiri ya. Tapi kalau dalam artinya ini kan ada shipper fuels. Jadi pengirim mendorong gitu. Bisnis e-commerce, perkembangan bisnis e-commerce atau pertumbuhan bisnis e-commerce dengan alat-alat gitu. Insight and inventory apa nih? Of planning. Insight. Gini nih paragrafnya. Oke. Kalau go live itu kayaknya nama produk ya. Go live. Go live itu nggak tahu ya apaan. Ini mungkin dari nama suatu produk ya. Jadi perencanaan ya. Perencanaan jadi insight itu wawasan. Kemudian inventory planning itu inventaris, perencanaan inventaris. Kan planning itu perencanaan. Perencanaan inventaris. Kalau go live aku nggak tahu itu apa. Go live. Ya, kemudian ini tadi ya. Fuel tuh kalau satu dia sendiri terpisah gitu, fuel itu artinya bahan bakar. Jadi kak, expert to rapidly scale apa nih? Mana expert? Ini nih. Nomor 2 nih. Nomor 2, expert to rapidly scale. Ya. Kalau expand operation kan Expert itu mengembangkan operasi. ya. Oke, sebentar. Tadi nomor 2 ya. Expert to rapidly scale. Jadi expert itu kan para ahli, ya para ahli. Ya rapidly, ya rapidly itu dengan cepat. Scale itu penskalaan. Jadi para ahli melakukan penskalaan dengan cepat. Selanjutnya apa? End to end. Itu dari ujung ke ujung. Oh iya benar. Ya, dari ujung ke ujung. Nggak tahu nih, seperti mungkin end itu dari produknya ke customer kayak gitu-gitu. Mungkin ya. I don't know. Ya, number 4, station across Indonesia. Stasiun di seluruh Indonesia. Ya. Acquire itu mengumpulkan. Challenge phase. Sorry. Acquired itu akuisisi. Ya, sorry. Jadi nomor 5 itu kan raise seed funding ya. Mengumpulkan pendanaan di awal atau awal. Mengumpulkan pendanaan awal. Investasi gitu ya misalnya. Ya. Challenge phase ya. Tantangan yang dihadapi. Pick up. Ya, pick up in addition yang mengambil sebagai tambahan. Number 9, layers of manual processing. Layers. Layers itu kan lapisan ya. Manual proses. Manual. Jadi lapisan pemrosesan manual. Nomor 10, takes up time. Ya, takes up time itu artinya menyita waktu that could be spent elsewhere. Menyita waktu di tempat lain. Oh gitu. Ya, jadi kalau elsewhere tadi sampai mana tuh? Nomor berapa ya? 10. Ya, 11. Nomor 10. Takes up time yang menyita waktu that could be spent elsewhere yang bisa dihabiskan di tempat lain. Nomor 11. Proper inventory management across ya. Artinya proper management itu kan manajemen ya sama. Inventory itu inventaris. Ya, proper itu yang tepat. Jadi tinggal dibalik aja. Manajemen inventaris. Sebentar. Manajemen inventaris yang tepat secara menyeluruh. Proper itu ya. Ya. To wear multiple hats. Ya, memakai banyak topi.
Maksudnya Topi-topi. gimana? Banyak topi. The operation hassle. Itu artinya kerumitan pengoperasian. Hassle. Financing, pembiayaan. Delivering an end ini apa? N-nya apa? Delivering an end ini sebentar. Belum Iya, makanya selesai apa itu kalimatnya. ada ya? Hah? Delivering an end. Nah, gini nih. Sebentar nih. Tulisannya N-nya tuh gitu apa salah nulis apa gimana? Sebentar, tak akan. Nah, yang terakhir tuh. Oh, shipper in understand your unique. Pengirim memahami tantangan logistik. Ya. Pengirim yang memahami tantangan logistik. Ya, logistik unik. Ya, ini kan ada unik logistik, tantangan logistik unik kamu atau Anda ya, dan menawarkan solusi yang disesuaikan agar sesuai dengan bisnis Anda. Jadi dengan meningkatkan dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, jadi bisa menurunkan biaya dan memberikan peningkatan. Enhanced apa? Mana? How's it? Enhanced. Bacanya gimana? Yang terakhir, kata terakhir. Delivering And change. Engine. Ya, peningkatan. And change. Dan memberikan peningkatan. Ada lagi, Kak? Enggak ada nih. Nanti aku belajar lagi. Ini Kak Titi dapat dari mana? Jadi aku dapat penawaran. Karena aku mau nyari warehouse di Jakarta. Jadi dapat penawaran dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan Penawaran dalam bahasa Inggris. menyeluruh sih kurang lebih paham nggak gitu. Cuma nih satu-satu kalimat kayak nggak paham. Iya, bagus sih Kak ya. Bisa untuk praktis bahasa Inggris. Oke, Iya, makanya sampai sini. kalian tanyain yang nggak paham. Iya, nggak apa-apa, tanya aja nanti di WA ya. Oke, thank you so much Kak Titi. Have a good night. Kita ketemu lagi kapan? Besok. Sesi berikutnya kapan? Besok ya? Besok sampai dulu. Oke, thank you so much. Have a good night. Thank you.